gente dentro de POLARIS. Feliz año. Ahora sí saludo. Bueno, POLARIS vamos a hacer mucho que de ella y vamos a ver sus poderes geniales. Vamos por el mayor. Listos para lo puse ahora los pongo. Ahora el verde. Ahora 이젠 조금씩 지쳐가네. 이제 나도 내 별 챙겼지. 너 없다고 무너질 내가 아니네. 너의 품에서 Es la R, chicos, ya todo el mundo. La R hace esto. Es como una cadena todos. Ahora. 뭘 그렇게 놀래? 당연한 얘기인데. 화를 내도 네 멋대로만 해. 난 언제나 너무너무해. 난 언제나 너무너무해. 네 멋대로 ahora la primera. Oh. Chicos, ahora vamos a ver la Z. La Z con escuelas y así. 설명이 더 필요해. 화를 놔도 내 맘 아프다니까. 나도 멋대로 할래. 네 멋대로 중심이 돼. 그렇다면 넌 네 멋대로 굴면 안 돼. 재미없어. 이제 됐어. 넌 나해. 후회해도 넌 나해. 멋대로 할래. De ahora vamos a ver si mismo. X 나가고 태양은 아니네. 너의 멋대로 중심이 돼. 제 멋대로 굴면 안 돼. 어떻게 todos hasta la próxima. Bye. Gente que espero que hermoso, ¿no? Varios.